সো হয়ে গেছে, চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিওটি শুরু করছি আমাদের বাড়ির সামনে থেকে। হ্যাঁ, আজকে আমরা দেখি আমাদের পাড়ার ছেলেগুলো এমটি স্ট্যান্ডের সব ফ্যান আছে, সব র্যাপাররা সব গান করছে, তোমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই একটা ভাই আছে, চলো ভাই তুমি র্যাপটা শুরু করো। व्यवस्थित का हस्ती प्रो आगे लो हेलो भी कल्टी लो मेरा बॉम्बे से बच्चा है बच्ची को इधर पार लेके भी कल्टी प्रो जोश से बोलो घंटा अकेले में हो गया गाड़ी पापा ये मुझसे करता है बस्ती को इधर पार लेके भी कल्टी प्रो तू रैपर नहीं गैंगस्टर मेरा अपन डांसर है इंग्लिश में जोश से करो घंटा तो साइड से एक्टर है मैं जाने का दोस्तों के मेंटर में तेरा मन के मन में कर रहा है वो बोल চলো শুনলেন তো নিলে তোমরা কীভাবে র্যাপ করে গানটা করে, তোমাদের মাধ্যমে সব শেয়ার করলাম। তোমার যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবা, যত পারবা ভিডিওটা শেয়ার করতে থাকো। তোমাদের সাপোর্টে বাচ্চাগুলো ভালো পরিবর্তে গান করতে পারবে। लाइक करो भाई লাইক করতে বলে দাও। लाइक करो साबस्क्राइब ज़्यादा